ఆ సూట్ కేసులు అక్కడ పెట్టాను. spruced up a little, நான் கொஞ்சம் தயாராகிக்கொண்டே కొంచెం సిద్ధపడ్డాను. and had to rush back to be on time for the meeting which I had to address. అనుమాలై நான் பேச வேண்டிய அந்த கூட்டத்திற்கு உடனடியாக புறப்பட்டு செல்ல வேண்டியவனா ஆனேன். నేను బోధించవలసిన కూటానికి త్వరపడి వెళ్ళాను. People who knew London did not understand how I would do it. లండனை அறிந்த மக்கள் எவ்விதமாய் அவ்வளவாய் நான் சீக்கிரம் செல்ல முடியும் என்பதை புரியாமல் திகைத்தார்கள். నేను అలాగే ఎలా చేయగలనే విషయం వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. Where I would eat or what I would eat, there were no consideration. எங்கே சாப்பிடுவேன், என்ன சாப்பிடுவேன், இதை குறித்து ஒன்றும் அறியாமல் இருந்தார்கள். ఎక్కడ తింటానో ఏం తింటాననేది ఏమీ తెలియదు. What kind of money I had? Well, it was very little. நான் ఎவ்வளவு పణం கொண்டிருந்தேன் தெரியாது, கொஞ்சம் தான் இருந்தது. నాకేమైనా డబ్బు ఉందన్న విషయం ఎవరికి తెలియదు, ఉన్నది బహు కొంచెం. Sometimes not even 6 pennies for the bus ride. பஸ்ஸுக்கு கட்டணம் செலுத்த கூட 6 பென்னிகள் கூட நய பைசா இருக்காது. ఆ సిటీ బస్సు టికెట్ కోసం కూడా డబ్బు ఉండేది That కాదు. was no problem. I would walk. அது பிரச்சனையா இருந்ததில்லை, நான் நடந்தே போய்விடுவேன். అయినా నాకు అది సమస్య కాదు కాబట్టి నేను నడిచేవాడిని. Listen, friends. நண்பர்களை கவனியுங்கள். వినండి స్నేహితులారా, Nowhere in the world was anything set up. உலகத்தில் எந்த இடத்திலும் ஏற்கனவே எல்லாம் ஏற்பாடாகி இருந்தது இல்லை. ప్రపంచంలో కొరకు ఎక్కడ ఏ ఏర్పాటు చేయబడి ఉండలేదు. I had to live in rough dwellings. நான் கடினமான கரடுமுரடான இடங்களிலே வாழ வேண்டியவனா இருந்தேன். బాగలేని ఇళ్లలో నివసించుండేది. What I had or what was given to me was of no account. எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது இல்லைன்னா நான் வைத்திருந்தது ஒன்றும் பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை. నేనేం తిన్నానో నాకేం ఇవ్వబడిందో ఏం పట్టించుకునేవాడు కాదు. The burden of the witness was welling in my heart. என் இருதயத்தில் இந்த சாட்சியை குறித்த பாரம் உள்ளே அழுத்திக் கொண்டிருந்தது. సాక్షి చెప్పాలనే భారం నా హృదయంలో పొంగుతుండేది. And communication in those days, the aerograms used to take between 6 to 15 days. அந்நாட்களிலே இந்த ஏரோகிராம் வழியாக தான் கடிதம் எழுத வேண்டும். 6 இருந்து 15 நாட்கள் ஆகிவிடும். ఆ రోజుల్లో ఉత్తరాలు 6 నుంచి 15 రోజులు పట్టేవి చేరడానికి. I had no money for telephoning. டெலிபோன் பண்ணக்கூடிய பணம் எனக்கு ஏதும் அப்பொழுது இருந்ததில்லை. టెలిఫోన్ చేయడానికి ఆ దినాల్లో నా దగ్గర డబ్బు లేదు. But those were no consideration. ஆனால் அவைகளை நான் பொருட்படுத்தவே இல்லை. అయితే నేను వాటిని పట్టించుకోలేదు. Today, இன்றைக்கு ఇవాళ every other fellow has got what is that? What do you call it? Cell phone or mobile phone. செல்போன், ஒவ்வொரு ஆட்டோக்காரன் கூட For you to babble all along the road. ரோடிலே முழுது பேசிக்கொண்டே சொல்லும்படியாக செல்போன் எல்லாரும் வைத்திருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర చూసినా సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. And what are they achieving? ஏனத்தை சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். వాళ్ళు ఏం సాధిస్తున్నారు? They are bigger babblers today than ever before. இதுக்கு முன்பு இருந்ததை காட்டிலும் அதிகமாக உளறுகிறவர்களாக தான் ஆகி போனார்கள். అంత ముందు కంటే ఇప్పుడే పెద్ద వాగుడుగా ఇలా అయ్యారు. Nothing really achieved. ஒன்று உண்மையாக சாதிக்கப்படவில்லை. నిజంగా సాధించేదేమీ లేదు అక్కడ. Here, இங்கே ఇక్కడ wherever Paul went, பவுல் எங்கு சென்றாலும் పౌలు వెళ్ళిన చోట నెల్లా the Holy Ghost said, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னார், పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు, Paul, பவுலே, పౌలా tighten your belt. நீ உன்னை கட்டிக்கொள். పొదుపు జీవితాన్ని జీవించు. Gird on your spiritual armor. அவருடைய ஆவிக்குரிய வஸ்திரங்களை விடுத்துக்கள். నీ ఆత్మీయమైనటువంటి ఆయుధాలు ధరించు. Worse times than ever before are ahead. இது முன்னால் இருந்ததை காட்டிலும் மோசமான வேளைகள் முன்பே இருக்கிறது. ఇంకా భయంకరమైనవి నీ కొరకు కాచుకొని ఉన్నవి. Don't bat an eyelid. நீ பின்னே திரும்பி பார்க்காதே. I am with you. நான் உன்னோட இருக்கிறேன். నీవు భయపడవద్దు, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను. That was faith. அதுதான் விசுவாசம். అది విశ్వాసము. What is faith today? ஆனால் இன்னைக்கு விசுவாசம் என்றால் என்ன? ఈనాటి విశ్వాసం ఏమిటి? Nothing. ஒன்றுமே இல்லை. ఏమి లేదు. My dear friends, அன்பானவர்களே, ప్రియ స్నేహితులారా, some people have gotten to call the broad way the narrow way. இந்த விசாலமான வழியை இடுக்கமான வழி என்று சொல்லும்படியாக இன்னைக்கு மக்கள் ஆரம்பித்து விட்டார்கள். కొంతమంది విశాల మార్గాన్ని ఇరుకు మార్గం అని పిలుస్తున్నారు. They want the narrow way taken out of the way, their path altogether. அவருடைய வழிகளை விட்டு இந்த இடுக்கமான வழியை முற்றிலும் எடுத்தறிய விரும்புகிறார்கள். వాళ్ళ మార్గం ఇరుకు మార్గమే లేకుండా ఉండాలని కోరుతున్నారు. Give me the broad way and call it the missionary way. எனக்கு விசாலமான வழியை தான், அது மிஷனரி வழி என்று அழைத்துக்கள் என்கிறார்கள். విశాల మార్గాన్ని ఇచ్చింది మిషనరీ మార్గం అని చెప్పండి. Everything is so false. எல்லாமே போலியாக பொய்யாக போய்விட்டது. అంత తప్పుగా ఉన్నది.
not at all true to God's word or to life. దేవునుடைய వార్తకో జీవనకో ఒత్తதாக ఏதும் அங்கே இல்லை. వాక్యం పట్ల యథార్థంగా లేదు, జీవితం పట్ల యథార్థంగా లేదు. When they wanted to stone me in one spot, ஒரு இடத்திலே என்னை கல்லெறிந்து கொள்ள அவர்கள் முயற்சித்த பொழுது, ఒక స్థలంలో వాళ్ళని రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టాలనుకున్నారు. in Manipur, మణిపూర్లో I said, நான் சொன்னேன், నేను చెప్పాను, the work of God must be established here. இங்கே தேவனுடைய ஊழியம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டாக வேண்டும் என்று சொன்னேன். ఇక్కడ దేవుని సేవ స్థాపించబడాలని చెప్పాను. There you will see some of our brothers laboring and winning souls. அங்கு நம்முடைய சகோதரர் சிலர் உழைத்துக் கொண்டு ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணிக்கொண்டு இனி இருப்பதை நீங்கள் காண முடியும். అక్కడ మన సోదరులు ప్రయాసపడుతూ ఆత్మలను సంపాదిస్తూ ఉన్నారు. Because God showed me here. எங்கே என்பதாக தேவன் தெளிவாக என்னை காட்டியதினாலே, ఇక్కడ అని దేవుడు చెప్పారు కాబట్టి, build a commodious hall. ஒரு பெரிய ஜெப அரங்கை கட்டி என்று அந்த இடத்தை தேவன் எனக்கு காட்டியதினாலே, ఒక విశాలమైన హాల్ ఇక్కడ నువ్వు నిర్మించు. I gave it to some of the local engineers. அங்குள்ள உள்ளூர் இன்ஜினியரிடத்திலே அதை நான் கொடுத்தேன். ఆ పని స్థానిక ఇంజనీర్లకు అప్పచెప్పాను. When I saw the structure, நான் இந்த கட்டிடத்தின் அமைப்பை பார்த்த பொழுது, ఆ తర్వాత ఆ నిర్మాణాన్ని నేను చూచినప్పుడు, I said, this is pure, very inadequate. Pull it down. ஓ இது போதுமானதாக இல்லை, எடுத்து போடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டேன். ఇది సరిపాదు కాబట్టి దీన్ని కూల్చివేయమన్నాను. And one of our brothers, a civil engineering professor, நம்முடைய சகோதரர் ஒருவர் சிவில் இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறவர், మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెసర్ సహోదరులు ఒకరు, I said, dig new foundation. புதிய அஸ்திவாரங்களை தோண்டுங்கள் என்று சொன்னேன். క్రొత్త పునాదులు త్రవ్వమని చెప్పాను. The local people said, this is the way we build our houses. ஓ எங்களுடைய வீடுகளை இவ்விதமாக நாங்கள் கட்டுவது வழக்கம் என்றார்கள். స్థానికులు అన్నారు, ఈ విధంగానే మా ఇల్లు కట్టుకుంటామండి. I said, no. நான் சொன்னேன், இல்லை, లేదని చెప్పాను నేను. The wind, strong wind will blow it down. பலத்த காற்றதை கீழே இடித்து தள்ளிவிடும் என்று. బలమైన గాలి వీస్తే ఇది పడిపోద్ది. Friends, நண்பர்களே, స్నేహితులారా, you know, to be a true witness, you need faith. உண்மையான சாட்சியாக இருப்பதற்கு உங்களுக்கு விசுவாசம் தேவை. నిజమైన సాక్షి ఉండడానికి నీకు విశ్వాసం కావాలి. You see, there is something enduring in true faith. உண்மையான விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும் தன்மை என்று ஒன்று இருக்கிறது. నిజమైన విశ్వాసంలో నిలిచి ఉండేది ఉన్నది. I continue unto this day, says St. Paul. பவுல் சொல்கிறார், இந்நாள் வரைக்கும் நான் இவ்விதமாக தொடர்ந்து இருக்கிறேன் என்பதாக. కాబట్టి నేను నేటి వరకు నిలిచి ఉన్నానని పౌలు చెప్తున్నారు. Witnessing both to small and great. சிறியோருக்கும் பெரியோருக்கும் சாட்சியிட்டு வருகிறேன் என்று சொன்னார். అల్పులకును ఘనులకును సాక్ష్యం ఇస్తుంటిని. If you turn to the 22nd chapter of Acts, 22వ అధికారం, అపోస్తలుల కార్యాలు 22వ అధ్యాయము, 22nd chapter, அப்போஸ்தலர் 22 22వ అధ్యాయము, 15th verse. 15వ వచనం. What is the word that he heard? அவர் கேட்ட வார்த்தை என்ன? ఆయన వినిన మాట ఏమిటి? Thou shalt be his witness unto all men. சகல மனுஷருக்கு முன்பாக அவருக்கு சாட்சியாய் நீ இருப்பாய். సకల మనుషుల ఎదుట ఆయనకు సాక్షివై ఉందువు. Of what thou hast seen and heard. நீ கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் குறித்து. నీవు కన్న వాటిని గూర్చియు విన్న వాటిని గూర్చియు. From the 17th verse. 17వ వచనం. And it came to pass that when I was come again to Jerusalem, even while I prayed, நான் எருசலேம் திரும்பி வந்து தேவாலயத்தில் ஜெபம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கையில், అంతట నేను యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయుచుండగా, I was in a trance and saw him saying unto me, ஞான திருஷ்டி அடைந்து அவரை தரிசித்தேன். அவர் என்னை நோக்கி, పరవశుడనై ప్రభువును చూచితిని, make haste, get you out quickly out of Jerusalem. நீ தாமதமானால் சீக்கிரமா எருசலேமை விட்டு புறப்பட்டு போ என்றார். నీవు త్వరపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘ్రముగా వెళ్ళము. For they will not receive thy testimony concerning me. நீ என்னை குறித்து சொல்லும் சாட்சியை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். నన్ను గురించి నీవు సాక్ష్యం వారు అంగీకరింపరని నాతో చెప్పాను. And I said, அதற்கு நான், అందుకు నేను, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believed on you. உம்மிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவர்களே நான் காவலில் வைத்து ஜபாலங்கள் அடித்ததையும் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்களே.